नमस्कार दर्शक बंधु माने आपण माने देखुछंती आमर यूट्यूब चैनल। आज आमे आसीछु ओडिशार एक सुंदर जिल्ला केओंझर विषय रे कथा हेबाकू। पहाड़, झरणा, जंगल और डैम रा सुंदर मिश्रण हेउछि केओंझर। प्रकृति प्रेमी मानंक पई एठा एक स्वर्ग समान। तेणु आज आमे जानिबा केओंझर रो 7टी पिकनिक स्पॉट विषय रे। सानघागरा वाटरफॉल। सानघागरा वाटरफॉल केउझरर सबुठारु प्रसिद्ध झरणा मध्यरु गोटिए। एहा केउंझर टाउन रु प्राय 6 किलोमीटर दूर अवस्थित। एठारे ठंडा पानीर झरणा ओ सबुज पहाड़ दृश्य मनकु शांति देई थाए। परिवार ओ मित्र मानंक सह पिकनिक पाई एठा खूब भल स्थान। शीत कालरे एठारे अधिक भिड़ हुए। बड़घागरा वाटरफॉल। बड़घागरा वाटरफॉल मध्य केउंझरर एक अत्यंत सुंदर झरणा। एहा सानाघागरा ठारू अधिक बड़ एवं गभीर। प्राकृतिक परिवेश ओ झरणार शब्द मनकु आनंदित करे। एठारे पिकनिक करिबा समयरे सुरक्षा नियम मानिबा अत्यंत आवश्यक। कांजरी डैम एक सुंदर डैम जहा पिकनिक पाई खूब लोकप्रिय। एठारे पानीर शांत दृश्य और सूर्यास्त अत्यंत आकर्षणीय। विशेष करी युवपीढ़ी माने एठारे फोटोग्राफी पाई जानती। हदगड़ डैम। हदगड़ डैम सलांदी नदी उपरे निर्मित एक बड़ डैम। एठार परिवेश खूब शांत और सुंदर। डैम चारि पाखरे जंगल और पहाड़ दृश्य पिकनिक पाई उत्तम। परिवार सह एठाकू आसिले आपण एक भिन्न अनुभव पाई पारिबे। भीमकुंड वाटरफॉल। भीमकुंड वाटरफॉल एक पौराणिक और प्राकृतिक स्थान। कहा जाए जे एहार संपर्क महाभारत सह रहिछि। एठार पानी गभीर एवं नीलवर्णर। प्रकृतिर निर्जन माहौल। मुर्गा महादेव टेम्पल पहाड़ मध्यरे अवस्थित एक प्रसिद्ध शिव मंदिर। एठारे झरणा और मंदिर दुहिंटी आकर्षण। धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य दुहीर मिश्रण थिबारु एठा पिकनिक पाई उत्तम स्थान। गोणासिका टेम्पल। गोणासिका टेम्पल बैतरणी नदीर उत्सस्थली भावे प्रसिद्ध। पहाड़ मध्यरु नदी बाहारुथिबा दृश्य खूब आश्चर्यजनक। एठारे पिकनिक सहित धार्मिक दर्शन मध्य करि पारिबे। गुंडीचा घागी वाटरफॉल। गुंडीचा घागी केउंझर जिल्लार एक अत्यंत सुंदर और लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट। एही झरणा पहाड़ और घन जंगल मध्यरे अवस्थित थिबारु प्रकृति प्रेमी मानंक पाई एक स्वर्ग समान लागे। एहा केउंझर टाउन रु प्राय 50 किलोमीटर दूरे अछि। सड़क जोगाजोग भल थिबारु आपण सहजरे गाड़ी बा बाइक रे पहुंची पारिबे। प्राय 50 फुट उच्चतारु पानी पड़ी थाए। शीतकाल और वर्षा परे पानीर प्रवाह अधिक थाए। चारि पाखरे सबुज पहाड़ और जंगल थिबारु दृश्य अत्यंत आकर्षणीय। पिकनिक पाई खोला जागा मिले। पिकनिक पाई भल परिवार मित्र मंडली सह दिनभर आनंद कटाइबाकू एठा उत्तम स्थान। फोटोग्राफी प्रकृति उपभोग और शांत परिवेश आपणकू नुआ अनुभव देव। सतर्कता रहिबे। पानी गभीर थाई पारे। सतर्क रुहंतु। पिला मानंकू एकाकी पानी पाखकू जिबाकू दियंतु नाही। प्लास्टिक ओ अवर्जना फेंगिबे नाही। प्रकृति को सुरक्षित रखंतु। खंडाधार झरणा केउंझर जिल्लार सबुठारु उच्च ओ अत्यंत सुंदर झरणा मध्यरु गोटिए। प्राय 240 मीटर उच्चरु पानी पडुथिबा एही झरणा ओडिशार द्वितीय सर्वोच्च झरणा भावे परिचित। एहा केउंझर टाउन रु घन जंगल और पहाड़ मध्यरे थिबारु एठार परिवेश खूब आकर्षणीय। पहाड़ उपरु धारावाहिक भावरे पानी पड़िबारु खंडाधार नाम पड़िछि। वर्षा ऋतुरे पानीर प्रवाह अधिक थाए। चारि पाखरे सबुज प्रकृति और निर्मल परिवेश। फोटोग्राफी और प्रकृति उपभोग पाई उत्तम स्थान। परिवार और मित्र मानंक सह एठाकू जाइले आपण एक शांत और स्मरणीय अनुभव पाई पारिबे। शीतकाल और वर्षा परे एठा दर्शन पाई सर्वश्रेष्ठ समय। पहाड़ एवं पथर पिछड़ा होई पारे। सतर्क रुहंतु। अवर्जना फेंगिबे नाही। सुरक्षा नियम मानंतु।
ଖଣ୍ଡାଧାର ଝରଣା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରାୟ 240 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବା ଏହି ଝରଣା ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଝରଣା ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହା କେଉଁଝର ଟାଉନରୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ ଏଠାର ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପାଣି ପଡ଼ିବାରୁ ଖଣ୍ଡାଧାର ନାମ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାଣିର ପ୍ରବାହ ଅଧିକ ଥାଏ। ଚାରିପାଖରେ ସବୁଜ ପ୍ରକୃତି ଓ ନିର୍ମଳ ପରିବେଶ। ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ପ୍ରକୃତି ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ପରିବାର ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଏଠାକୁ ଯାଇଲେ ଆପଣ ଏକ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭବ ପାଇପାରିବେ। ଶୀତକାଳ ଓ ବର୍ଷା ପରେ ଏଠା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ସତର୍କତା ରହିବେ, ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପଥର ପିଛଳା ହୋଇପାରେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଅବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ। ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଏ। କେଉଁଝର ଟାଉନରୁ ପ୍ରାୟ 45 କି.ମି. ଦୂରରେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ଭଲ। ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତା, ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପିଣ୍ଡ ଆକାରରେ ପୂଜିତ। ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଚୈତ୍ର ମାସରେ ବଡ଼ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହୁଏ। ନଡ଼ିଆ ନାରିକେଳ ଅର୍ପଣ କରିବାର ପ୍ରଥା ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଦେବୀ ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ ପୂଜା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଶୀତକାଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମୟ। ପରିବାର ସହ ଏକ ଦିନିଆ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପ୍ରସାଦ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିଳେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିକନିକ ସ୍ପଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥର ଘୂରି ଆସନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଆସିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।